अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मद फयाज अहमद कुर्तबा से स्पेनिश नेशनलिटी के 16वें वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो मौजू है वो है आपका जोग्राफिया जो है स्पेन का, उसके मुतल्लिक होंगे सवाल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा गूगल के ऊपर जाएं, स्पेन का नक्शा निकालें और स्पेन के अंदर जो मुख्तलिफ इनके सूबे हैं, कम्युनिदाद जिनको बोलते हैं, उनका मुतालिया करें। कुल इनके 17 कम्युनिदाद हैं इंडिपेंडेंट, और 2 जो इन जजीरे हैं वो मिला के टोटल 19 बनती हैं। और हर जजीरे, हर कम्युनिदाद का एक कैपिटल होता है। तो ये इसी के मुतल्लिक सारा सवाल है। तो ये आप रट्टा लगाने के बजाय आप मैप निकालें, वहां पे देखें कौन सी कम्युनिदाद किस जगह पे है और उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। ये 2-4 मरतबा पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आज का सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला है जी 3001 que comunidad autónoma कौन सी जो कम्युनिदाद है फॉर्मा अलिकांते कास्टियोन y वलेंसिया। कह रहा है कि ये तीनों जिले मिला के कौन सी कम्युनिटी बनती है, कम्युनिदाद जो है वो बनती है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ये कम्युनिदाद वलेंसिया के जो है वो प्रोविंसिया हैं। ये आपकी सी जवाब होगा। सवाल नंबर 2 La capital de comunidad autónoma de Cantabria es। जो कंताब्रिया इनकी कम्युनिदाद है उसका कैपिटल कौन सा है। ये संतंदिर है जी, सी जवाब होगा। और सवाल नंबर 3 है इन es que comunidad autónoma están las islas de Mallorca, Menorca y Ibiza। कौन सी कम्युनिदाद में ये 3 जो हैं वो जजीरे पाए जाते हैं। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपने देखने हैं। ये इजला बालियारिस जो कम्युनिदाद हैं इनकी, इसमें ये 3 जजीरे पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4 इनके कम्युनिदाद autónoma से encuentra la ciudad de Pamplona। कहते हैं कौन सी कम्युनिदाद में पम्पलोना का शहर पाया जाता है। ये कम्युनिदाद नवारा है जी, ये आप ध्यान में रख लें। ये सारे जवाब अगर आप गूगल पे जाएंगे, उनका नक्शा देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो आपको तब याद आएंगे। रट्टा के बजाय आप समझें इनको, ताकि आसानी से आपको ये जवाब आए। सवाल नंबर 5 ¿Cuál de estas provincias no están en la comunidad autónoma de Galicia। इसमें से कौन सा जो जिला है वो गैलिसिया में नहीं है। इसमें ये कासेरस जो है जी, ये नहीं है। कासेरस जो है ये पुर्तगाल के साथ बॉर्डर है, ये कम्युनिदाद एक्सट्रेमादुरा का शहर है, तो ये नहीं है इसमें। ये बीच जो है ये नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 6 ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España। कितनी कम्युनिदाद हैं जी। 17 हैं जी। ठीक है जी, 2 जजीरे हैं और 17 ये हैं। सवाल नंबर 7 ¿De qué comunidad autónoma es capital Sevilla। कौन सी जो कम्युनिदाद है उसका कैपिटल सेविया है। ये अंदलुसिया का जो कैपिटल सेविया है जी, ये ध्यान में रखें आप। सवाल नंबर 8 बार्सिलोना es la capital de comunidad autónoma। कौन सी कम्युनिटी का बार्सिलोना जो है वो कैपिटल है। कातालूनिया मशहूर है बहुत ज्यादा। सवाल नंबर 9 La comunidad canaria tienen 2 capitales। जो कनारिया है इसके 2 कैपिटल हैं, नॉर्मली एक होता है। Las Palmas de Gran Canaria y एक ग्रान कनारिया, और दूसरा कौन सा है। दूसरा जो है जी इसका सांता क्रूज दी टेनरिफे जो है, ये भी इसका कैपिटल है। 2 कैपिटल होते हैं इसके। सवाल नंबर 10 ¿Cuántas provincias componen la comunidad autónoma de Extremadura। एक्सट्रेमादुरा में कितने जिले हैं। एक्सट्रेमादुरा में सिर्फ 2 ही जिले हैं जी, बादाजोस और कासेरस। इसका जवाब ए होगा। सवाल नंबर 11 ¿De qué comunidad autónoma es capital Valladolid। कौन सी कम्युनिटी का बायादोलिद है जी। कास्तियाई लियोन का ये बायादोलिद है। सवाल नंबर 12 Huesca, Teruel y Zaragoza forman parte de la comunidad autónoma। ये कौन सी कम्युनिदाद के ये 3 अजला जो हैं वो हिस्सा हैं जी। ये अरागोन जो है जी उसके हिस्से हैं। आज 12 से ज्यादा सवाल करते हैं जी, सारा खत्म कर देते हैं, कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 13 इन के कम्युनिदाद autónoma se encuentra la ciudad de Logroño। लोग्रोनियो कौन से कम्युनिदाद में है। ये ला रियोजा जो है जी कम्युनिदाद है। सवाल नंबर 14 ¿Cuál es la sede de las instituciones de las comunidad। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इदारे होते हैं, वो कम्युनिदाद के autónoma de País बास्को के, वो किस जगह में, किस शहर में है। वो विक्टोरिया गस्टियस जो शहर है इसमें इसके हैं जी।
یہ ذہن میں رکھیں. سوال نمبر 15 لا کیپیٹل دی کاستیا y لا مانچا. کاستیا مانچا جو کمیونٹی اس کی جو ہے وہ کیپٹل کون سا ہے؟ یہ تولیدو ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں آپ. سوال نمبر 16 ان لا کوستا نورتے دی افریقہ. افریقہ کا جو کوستا ہے encuentran las ciudades autónomas di Ceuta. سیوتا اور کون سے ہے؟ ملیا ہے جی. سیوتا اور ملیا اکٹھے ہی ہوتے ہیں یہ افریقہ کے، یعنی کہ مروکو کا جو وہ بارڈر ہے سمندر ہے اس کے قریب ہیں. سوال نمبر 17 لا Principado di Asturias limitada di norte. جو استوریا کا بارڈر ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کون سا جو ہے وہ سمندر ہے جی؟ وہ سی جواب ہوگا لا مار کانتابریکو کے سے شروع ہوتا ہے. سوال نمبر 18 لا región de Murcia limita di el este con. جو مورسیا کا ریجن ہے وہ کون سے سمندر کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ساحل لگتا ہے؟ یہ مار میڈیٹرینو جو ہوتا ہے جی، بحر یعنی اس چیز کو بولتے ہیں میڈیٹرینو، یہ مورسیا سے اس کے ایریے میں آتا ہے. سوال نمبر 19 el clima predominante en la comunidad de Madrid. میڈرڈ میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ کس علاقے کا، کون سی ہوائیں چلتی ہیں؟ دی دومینا کلیما اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کا ایک نام ہے جس کو کانٹیننٹال بولتے ہیں، کانٹیننٹل ٹمپریچر جس کا ماحول ہے، ٹمپریچر ہے. سوال نمبر 20 el clima del Canaria y denomina. جو کناریا کا ٹمپریچر ہوتا ہے، سچویشن ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو سب ٹروپیکال کہتے ہیں. بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس کو سب ٹروپیکال سی جواب ہے. سوال نمبر 21 دی نارتے دی سور دی پینسولا ایبیریکا. ایبیریکا جو یہ جزیرہ نما ہے اس کے سور میں جو نارتھ سور میں ہے. لاس ریو ماس امپورٹانتے دی اسپانیا. اسپین کے مشہور دریا ہیں ایل دویرو ایل ایبرو لا تاجو گوادینا ای، اور کون سا ہے؟ گوادلکبیر جو ہے جی کورتبا سے سویا سے گزرتا ہے، یہ ہے مشہور. سوال نمبر 22 el principal río que desemboca del mar Mediterráneo. جو مین دریا ہے جو میڈیٹرینو میں گزرتا ہے سمندر میں گرتا ہے، وہ کون سا ہے جی؟ وہ ایبرو، پہلا جواب ہے ایبرو ہے جی. سوال نمبر 23 el pico más alto de España. پیکو بولتے ہیں چوٹی. el pico más alto de España ہے، اسپین کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے اس کا کیا نام ہے جی؟ وہ تییدے ہے جی، ٹینریفے میں جو ہوتی ہے اس کا نام ہے تییدے. سوال نمبر 24 el pico más alto de Península Ibérica. جو پورا جزیرہ ہے ibérica کا، اس میں جو سب سے اونچی ہے چوٹی ہے اس کا کیا نام ہے جی؟ اس کا بولتے ہیں جی مال حسین، پہلا جو ہے سیرا نوادا کو جو ہے بولتے ہیں. آج کے لیے اتنا جی، انشاءاللہ پھر اگلے لیسن کے. السلام علیکم.